Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Ephesians 3:20. Inspirasi hari ini dari Efesus 3 ayat 20. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Here, Di sini the Bible tells Alkitab mengatakan God can do and wants to do exceedingly and abundantly Tuhan ingin dan mau melakukan lebih dan secara berlimpah more than what we ask or even think. lebih dari apa yang kita minta bahkan kita pikirkan. You see David, Daud, he is happy being a shepherd. ia udah cukup senang menjadi gembala. That's why you see in Psalm 51, after he do sin, still he's talking about the shepherd, sheep. Itu dalam Mazmur 51 setelah ia jatuh dalam dosa, ketika ia menyanyikan mazmurnya masih tentang domba. He never dreamt about or thought about or prayed about being a king. Ia tidak mimpi atau berpikir tentang akan menjadi raja. His three elder brothers are in Saul's army as captains or in the senior position. Ketika kakaknya ada di ketentaraan Saul atau berada di posisi yang senior. Maybe they could have dreamt, but not David. Mungkin ketiga kakaknya bisa bermimpi untuk menjadi raja, tapi bukan Daud sang gembala. Even when Samuel came and invited all of them to find a king, the father did not invite him or the brothers did not bother to invite him. Bahkan waktu Samuel datang ke rumahnya dan untuk mengurapi calon raja di rumah Daud, ayahnya Daud sendiri lupa kepada Daud. So they had to call because Samuel said, "Oh, all of you God did not choose." Sehingga harus dipanggil Daud karena setelah melihat semua Samuel bilang tidak ada yang dipilih dari antara anak-anak yang sudah datang. So what happening? Jadi apakah yang terjadi? More than you think, more than you ask, Lebih dari He yang can do. engkau pikirkan dan engkau minta, itulah yang Tuhan akan berikan. Even in your life, Bahkan dalam hidupmu, He can do more than what you think or more than what you ask. Tuhan bisa melakukan lebih dari yang dapat engkau pikirkan dan engkau minta. But how does it work? Tapi bagaimana hal itu bisa bekerja? So the Bible tells here very clearly, Alkitab mengatakan di sini dengan jelas, according to the power that works in us. sesuai dengan kekuasaan yang bekerja di dalam kita. So how much the power of God works in you, that is how God is going to do more than what you think. Seberapa banyak kekuasaan Allah yang bekerja di dalammu, sebanyak itulah Tuhan akan melakukan lebih dari yang kau pikirkan itu. You see some of the pastors, Kalau kita lihat beberapa hamba Tuhan, they even pendeta, have the planes. malahan ada beberapa yang punya pesawat. Benny Hinn Benny Hinn, cannot talk, he can only stammering, his tongue is stammering tongue. dulunya dia saat berbicara gagap, Today, tapi saat-saat he not only fluently talk, even he sings. bukan hanya dapat berbicara dengan lancar, dia bahkan bisa bernyanyi. And you know the power of God working through him. Dan kita telah lihat kuasa Tuhan bekerja melaluinya. And it brings the plane also to him. Dan membawa pesawat juga kepadanya. And you see Kenneth Copeland, same. Many Juga pastors, Kenneth powerful pastors. Copeland dan beberapa hamba Tuhan lainnya. So the power of God Jadi kuasa is Tuhan, operating in you more, apabila itu beroperasi di dalammu lebih, then more abundantly God can do more than you think. maka lebih berlimpahlah yang Tuhan lakukan, lebih dari yang kau pikirkan. But if your faith is, no, I have to be poor, Jesus is poor, the apostles are poor. If you keep thinking the same thing, you will get. Tapi kalau kita memikirkan, wah kita miskin, contohnya rasul-rasul juga miskin dan sebagainya tentang kemiskinan,
itu juga yang akan mempengaruhimu. People think, Orang berpikir, oh, the apostles are all poor. oh para rasul itu miskin. You know, those days there's no bank, nothing for us, somebody to ask to transfer to their account, you know. They bring hard cash and going to a nation to nation. You know that? How much money they had to have? Waktu itu belum ada transfer bank, tapi mereka berkeliling dari tempat ke tempat membawa uang cash. Paul Berapa tells, banyaknya mereka harus bawa. listen, Paul tells, Paulus mengatakan, what does Paul tell? I don't need your money. I don't ask for your money. In fact, we give the money to you. I do with my hard working and I earn and I travel and I give to other people, he says. aku tidak minta uang kepada saudara-saudara sekalian, kata Paulus. Aku bekerja, bahkan sebisanya aku memberi. He is traveling everywhere, putting his own money. Just think, those days. Paulus berkeliling juga dan ia pakai uangnya sendiri zaman itu. Do you have that kind of money? Apakah kita memiliki uang sebanyak itu? Many people Banyak have a wrong faith, mempunyai iman yang salah so have a problem. sehingga menghadapi masalah. This verse clearly tells your power is, what does that say? According to, it's relatively equivalent to your blessing. Dikatakan kuasa Allah yang ada di dalammu itu ada hubungannya dengan berkatmu. More than you think. Lebih dari yang kau pikirkan. Hallelujah. Haleluya. It's not about money. Ini bukan tentang uang. Everything in your life. Dalam segala sesuatu di A hidup. good family, Keluarga yang baik. a blessed ministry, good Pelayanan ministry, yang diberkati. a good job, Pekerjaan a good yang business, baik. Bisnis yang everything baik. Semuanya. more than you think. Lebih dari yang engkau pikirkan. Hallelujah. Haleluya. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, each Yesus. and everyone who are hearing this, Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan hal ini according to the power in them which they allow you to operate. sesuai dengan kekuasaan-Mu yang ada di dalam mereka yang mereka izinkan We beroperasi. pray that you bless Kami them, berdoa, Father, berkatilah mereka to show untuk that you menunjukkan bless bahwa Engkau exceedingly memberkati and abundantly lebih dan berlimpah-limpah, more than what they ask or think. lebih dari yang mereka minta dan pikirkan. In the name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus. Oh Lord, we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen. Amen. Amin. God bless you. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.